थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं कि सर ये क्या पढ़ा दिए, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर दिया, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो। मैं कि सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है, मूसा। ये भी मुसलमान। जी जी जी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसा आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप देखते हुए होंगे सड़कों पर या फिर आप सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देखते होंगे कुछ लोगों की जो हमेशा इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि इस्लाम को फैलने से कैसे रोका जाए, इस्लाम को बदनाम कैसे किया जाए, और वो तरह तरह के प्रोपेगेंडाज अपनाते भी रहते हैं, लेकिन वो प्रोपेगेंडाज उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर जाते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक भाई की वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं उस भाई की जुबानी कि उन्होंने इस्लाम को कबूल कैसे किया और किन किन परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। ये छोटी सी वीडियो है, आप इस वीडियो को स्क्रीन पर देख लीजिए। शहादत नसीब को नसीब। सर एक्चुअली मैं एक मुस्लिम स्कूल से पढ़ा और उधर मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामियात, और इस्लामियात में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट सूरत याद की, बीइंग अ हिंदू, मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया, अपने वालिद से क्वेश्चन किया। हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बुत पड़े हुए थे, तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, हुज़ अल्लाह अमंग देम। बिकॉज दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे, आपकी गुस्ताखी? मेरी गुस्ताखी समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं कि सर ये क्या पढ़ा दिए, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर दिया, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो। मैं कि सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना, जब तुम्हारी रिसेस होती है तो एक 10 मिनट मेरे पास आया करो। फिर अहमद, वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझसे सूरतों के, आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर ना, ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से कराची मूव हुए। कराची में मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, उनके जो भाई हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि वो जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, इकरा बेस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं, हम सुनते ज़्यादा हैं। हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ अरसा हुआ है अहमद? मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफ़ें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ, कि आपसे ही क्वेश्चन कर लूँ, आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है, मूसा। ये भी मुसलमान। जी जी जी। तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे। मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने, तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लीलो ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज के लिए उठूँ और उठूँ तो देखें
تو سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے. اس تیز روشنی میں جو ہیں وہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے ہیں, تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں, اور مجھے انہوں نے آواز دی, یا احمد, پھر کہو یا احمد, یہ, پھر کہو یا احمد, یہ کہا انہوں نے. تو میں نے انہیں سلام کیا. تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی, اور تقریباً جو بھی حضرت بلال پشان پشگو رغڑی دلے کسود مصطفیٰ. اپنے آپ کو سنبھالو. اچھا, بڑی جذباتی کیفیت بنتی. بس جو بھی دل میں تھا وہ ان کو میں نے بتایا کہ یہ ہوا میرے ساتھ. اور لوگ اس طرح کہتے ہیں, لوگ گھٹیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں گھٹیا لوگوں کو کون بیٹی دیتا ہے. یہ ہمارے لیے یہ گھٹیا لوگ رہ گئے. ساری باتیں ہوئیں تقریباً 16 منٹ. آخری جو بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم سے اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی, اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے, تو میری مہمان نوازی دیکھو, آؤ مدینہ آؤ. تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے, پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا, لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار, اس پہ ماڈیفیکیشن کرانی تھی. تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا, اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا. 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا. مہمان نوازی ہوئی؟ مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ ان 11 دنوں میں, میں 11 دن مدینہ میں تھا اور باقی دن مکہ میں تھا. 11 دن جو میں مدینہ میں تھا, میں نے میرا 1 ریال بھی کھانے پہ نہیں لگا. یہ بلاوا کس کا تھا؟ بالکل سرکار دو عالم کا بلاوا تھا, اور 1 ریال میرا کھانے پہ نہیں لگا, 1 ریال. یہ وہ باتوں کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ منورہ میں. جی بالکل. بڑی جذباتی کیفیت بنی ہوئی ہے. شاہ سوار موسیٰ کے بیٹا میرا, ایک ہی بیٹا. ابھی بھی چلی گئی. جی سر. یہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا موسیٰ؟ میرے ساتھ. موسیٰ میری جان کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب اتنی تکلیفیں والد صاحب جھیل لیں. جی کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بس وہی جیسے ابھی وہ مسلم فیملی آئی تھی, انہوں نے وہ مار ماں سے ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں بالکل وہ بھی آپ کو چھوٹی چلی گئی؟ بالکل. آپ کو اتنا چھوٹا اتنا جوان کر کے وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ بس زیادہ تر تو امی نے وہ اتنا نہیں تھا میرا, تو زیادہ ابو کے ساتھ تھا, کیونکہ ابو مجھے وہ کرتے مطلب دین کہ اس میں بتاتے تھے. خوش ہونا؟ بالکل, بہت زیادہ خوش. احمد اور موسیٰ ہے جی جی ان کے نام کو چھوڑتے ہیں. جی ان کے پہلے نام کچھ اور تھے. آپ ان کو چھوڑ کے چلی نہیں گئی, کیوں؟ بس کچھ ایسے باتیں ہو جاتی انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو بس اسی وجہ سے بندہ نکل جاتا ہے گا. اب تو شکر ہے کہ اس کے ساتھ ہوں میں. قبولیت اسلام کے بعد دونوں میں کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی؟ بالکل بالکل. دعا, نماز, قرآن ہر چیز پڑھتے ہیں اور اپنے وقت کے اوپر جاتے ہیں. اور نہیں تو میں خود بھی چلاؤں گا اس چیز پہ کہ جاؤ نماز پڑھو. آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں, میں خفا نہیں ہوں. تو ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہندو تھا, اور جب میں نے اسلام کو قبول کیا تو میرے ساتھ میرے بیٹے نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے. اور جو میری بیوی تھی اس نے مجھ سے طلاق لے لیا, یا پھر اس نے مجھے طلاق دے دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ بھائی اپنے بیٹے کو لے کر گھر سے الگ ہو گیا تھا. گھر چھوڑنا پڑا, بیوی چھوڑنی پڑی, پورا پریوار چھوڑنا پڑا, بہت ساری دقتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا. ناظرین, یہ بھائی بتاتے کہ جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اسکول میں سورہ اخلاص پڑھائی گئی. تو جب میں نے سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھا تو میں نے پڑھا کہ اللہ بے نیاز ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, اور نہ کوئی اس کی برابر ہے. تو یہ سوال میں نے اپنے گھر والوں سے کیا, اور میرے گھر والے ہندو تھے, انہوں نے میرے تھپڑ مارا. پھر میں نے جا کر اپنے اسکول ٹیچر کو بتایا کہ میں نے سر مجھے آپ نے کیا پڑھایا. یہ سوال میں نے اپنے گھر جا کر پوچھا تو میرے گھر والوں نے تھپڑ مجھے مارا. تو پھر میرے ٹیچر نے کہا یہ سوال آپ کو اپنے گھر نہیں پوچھنا تھا, تم ایسا کرو جب اسکول کا ٹائم پورا ہو جائے 10 منٹ مجھے دیا کرو, پھر میں آپ کو 10 منٹ میں پورا سمجھا دیا کروں گا.
फिर धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि इस्लाम ही एक वाहिद ऐसा दीन है जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ने बनाया। बाकी जो और मज़हब धर्म है ये इंसानों ने खुद बनाए हैं अपने फ़ायदे के लिए। फिर एक दिन मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी बीवी ने मुझको छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने छोड़ दिया। फिर एक मेरा बेटा है ये मेरे साथ, इसने इस्लाम को कबूल कर लिया और आज हम दोनों एक साथ हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपने इस भाई की जुबानी सुना कि इन्होंने इस्लाम को कबूल कैसे किया, ये कैसे समझे कि इस्लाम एक ऐसा वाहिद दीन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। तो नाज़रीन, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस भाई ने इस्लाम को कबूल किया है, इसके इस्लाम कबूल करने को कबूल और मंजूर फरमाए, इनके भी और हम सभी के गुनाहों को माफ़ फरमाए, इन्हें भी और हमें भी 5 वक्त माफ़ करने की तौफीक नसीब फरमाए। और दोस्तों, आप इस वीडियो के मुतालिक जो भी राय रखते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की जानिस।